Marhaba bikum à la chaîne YouTube La Valeur Absolue. La Valeur Absolue, c'est une chaîne éducative où vous trouverez des corrigés d'exercices, des corrigés de séries, des corrigés de devoirs, des résumés du cours. Mais 7e année de base, hatekshi le bac. ما تنساوش de mettre la mention j'aime sur les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos avec vos amis. Donc, اليوم نشوفوا chapitre اللي هو les systèmes linéaires باك ايكو جيستيون وينجموا زاد يتبعوه جماعه الباك انفو باسكو يقراو زاد هما لي سيستيم لينيير ويقراو لي ماتريس دونك فما فيديو سابقه شفنا فيها لي ماتريس اللي هو اول درس وتو باش نشوفوا لي سيستيم لينيير دونك on va commencer par la définition d'un système linéaire. On appelle système linéaire du premier degré à deux inconnus respectivement à trois inconnus, la donnée de deux, respectivement, trois équations de la forme. Alors, système linéaire du premier degré à deux inconnus. Des équations qui peuvent se ramener à la forme ax plus by égale c, a'x plus b'y, le prime le décalage, égale c'. Donc, on dit deux équations, ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Le système linéaire a trois inconnus, اللي هما x, y ou z. A1x plus b1y plus c1z égale d1. A2x plus b2y plus c2z égale d2. Ou A3x plus b3y plus c3z égale d3. Ce qu'on appelle des combinaisons linéaires en x, y et z pour le système à trois inconnus et des combinaisons linéaires en x et y pour les systèmes à deux inconnus. A', B, B' et C' sont des réels bien sûr, ainsi que A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, CE, C3, D1, D2 et D3. Résoudre un tel système, c'est trouver le couple X, Y qui le vérifie. Respectivement, trouver le triplet, qui يبداو ثلاثة triplés, qui يبداو زوج couple. Le triplet X, Y, Z qui le vérifie. Les méthodes de résolution d'un système, donc, باش نشوفوا deux méthodes de résolution. اللي هما ce qu'on appelle la résolution par le calcul, bien sûr. La première méthode est substitution. Substitution, si substituer quelque chose, c'est prendre sa place. يعني نعوض حاجة بحاجة, en fait. C'est pas ça exactement, mais en fait, هذا هو le principe. Cette méthode consiste à écrire l'une des inconnues en fonction des autres et à la remplacer. Elle se substitue. Par exemple, نكتب y en fonction de x. ومن بعد y نعوضها في بلاصة x. في بلاصتها باش تولي عندي équation كلها x. Et à la remplacer dans les autres équations. On va prendre un exemple, l'exemple 1. 2x moins 3y égale 3 ou moins x plus 2y égale moins 1. C'est un système de deux équations à deux inconnus. باش نعمل هنا باش نجي للثانيه بما انه عندي الاكس مسيبه باش نرجع الاكس مشيره الاخرى باش تولي عندي x égale 2y plus 1 كي نرجع الموان 1 من هنا دونك ولات عندي x égale 2y plus 1 ليكواسيون الاولى هي 2x moins 3y égale 3 signifie تا وريت الاكس هذه باش نعوضها بقيمتها دونك باش تولي 2 facteur de 2y plus 1 moins 3y égale 3 et j'ai toujours le x qui est égal à 2y plus 1. Je vais faire le développement. 2 fois 2y tatini 4y plus 2 fois 1 elle est 2 moins 3y égale 3 et x égale 2y plus 1. Je vais avoir 4y moins 3y et y plus 2 égale 3 tatini y égale 3 moins 2 elle est 1 ou x نعوض y ب 1 tatini 2 fois 1 plus 1 elle est 2 plus 1 elle est 3. Donc S dans R2 c'est 3, 1. C'est le couple 3, 1. C'est toujours x, y. Je vous un exemple d'équation à trois inconnus. Donc, x plus 2y plus z égale 1, moins x plus 3y moins 2z égale 2, 2x plus y moins z égale moins 1. Signifie x égale 1 moins 2y moins z. شفت x هزيت هذوما زوز من غادي. 1 moins 2y moins z. Moins 1 plus 2y plus z plus 3y moins 2z égale 2. جيت وعوضت x قيمتها
enfin بالمقابل متاعها moins 1 plus 2y plus z هاكا قلبتها plus 3y moins 2z égale 0 وباش نجي هوني زاد نعوضها بقيمتها 2 facteurs 1 moins 2y moins z plus y moins z égale moins 1 قاعدين تفهموا فيا عوضت الاكس هوني وعوضت الاكس هوني ضربتها فوا 2 وهوني ضربتها فوا moins 1 عطيت المقابل نتاعها ça va me donner x égale 1 moins 2y moins z 5y حسبتها الحسبة 3y plus 2y تعطيني 5y z moins 2z تعطيني moins z moins 1 كي نرجعها من غادي تولي plus 1 اللي هي 3 نجي لهذه تو 2 moins 4y moins 2z plus y moins z هايكا égale moins 1 x égale 1 moins 2y moins z ونيا 5y moins z égale 3 وهذه تو باش نجمعها moins 4y plus y moins 3y moins 2z moins z تعطيني moins 3z moins 4y plus y moins 3y و 2 تمشي من الشيره الاخرى تولي moins 2 دونك باش تولي عندي moins 3y moins 3z égale moins 3 x égale 1 moins 2y moins z 5y moins z égale 3 وهذه شوش عملت قسمت الكل على moins 3 ولات لي y plus z égale 1 داكوردو دونك هذه باش تعطيني y égale 1 moins z 5y moins z égale 3 x égale 1 moins 2y moins z du coup je peux remplacer y في deuxième équation donc باش تولي عندي x égale 1 moins 2y moins z 5 facteurs de 1 moins z égale 3 و y égale 1 moins z يعني النهار نلقى في z نلقى بعدها y وبعد نلقى x x égale 1 moins 2y moins z ركزوا لي على الطرف الثاني تو 5 moins 5z moins z égale 3 اللي تولي moins 5z moins z هي moins 6z و 5 كي ترجع من الشيره الاخرى تولي moins 5 3 moins 5 تعطيني moins 2 زربت شويه راني في الكالكول هذه باش تعطيني اللي z égale moins 2 sur moins 6 اللي هي 1 sur 3 نرجع هوني نعوض y égale 1 moins z donc c'est 1 moins 1 sur 3 اللي هي 2 sur 3 نوحدوا المقامات ونرجع تو للx x égale 1 moins 4 sur 3 2 sur 3 fois 2 ريتوها moins 1 sur 3 اللي هي z moins 4 sur 3 moins 1 sur 3 هي moins 5 sur 3 3 sur 3 moins 5 sur 3 تعطيني moins 2 sur 3 donc x égale moins 2 sur 3 y égale 2 sur 3 ou z égale 1 sur 3 هكا كتبناهم triplé d'accord et deuxième méthode c'est l'élimination résolution d'un système par élimination éliminer معناتها نقتلوه مشي donc cette méthode consiste à éliminer les autres inconnus en utilisant des combinaisons linéaires incluant des sommes et des différences pour n'en laisser qu'une seule inconnue نقضيو على الاخرين ونخليو كان واحده كاين عندي x و y نقضي على واحده منهم يا x يا y ونخلي ليكواسيون كلها en fonction مثلا دو x كان قضيت على y وكانهم ثلاثه نقضي على الزوز ونخلي واحده برك نشوفوا l'exemple 1 تاع قبيله دونك اش عندي في l'exemple 1 عندي 2x moins 3y égale 3 وعندي moins x plus 2y égale moins 1 باش نضرب الطرف الثاني في 2 ونجمع هكاك لي x باش يتنحاو 2x plus moins 2x تعطيني 0 دونك شتولي لي زيكواسيون باش تولي 2x moins 3x égale 3 هذيك ما تبدلتش moins 2x ضربت في 2 moins 2x plus 4y égale moins 2 تو كي نجمع ليني 1 بلس ليني 2 هذوما يتسميو دي ليني باش تعطيني هذه صفر moins 3y plus 4y تعطيني y و 3 plus moins 2 تعطيني 1 هكا لقيتها ديريكت y ونجي نعوضها هنايا في الاولانيه 2x moins 3 fois 1 égale 3 donc 2x égale 3 plus 3 اللي هي 6 ce qui va me donner x égale 6 sur 2 اللي هي 3 donc S dans R2 c'est 3 1 ok et l'élimination c'est la plus simple l'exemple 2 عملناه المره الاولى donc x plus 2y plus z égale 1 moins x plus 3y moins 2z égale 2 ou 2x plus y moins z égale moins 1 pardon باش نعمل هوني je vais éliminer x من الاولى ومن الثانيه راني هوني نجمع يسوفي باش نجمع
Donc, je تعطيني 2y plus 3y, تعطيني 5y. Z plus moins 2z, تعطيني moins z. و 1 plus 2, تعطيني 3. طيب باش نعمل هذيا؟ باش نعمل 2 fois L2, باش نضرب هذه fois 2 ونجمع. باش تولي moins 2x plus 2x. هوب تارو. هذه 2 fois 3 تعطيني 6. 6 plus 1 تعطيني 7y. هذه moins 2 fois 2 تولي moins 4z. moins 4z moins z تعطيني moins 5z. و 2 fois 2 اللي هي 4. 4 moins 1 تولي 4 plus 1. Pardon, attendez. On y ضربت fois 2 hein. باش تعطيني 5 هكا ولا؟ عاش كيفاش تكتبت 3. Donc 2L2 voilà. 6 هذه باش تولي moins 4 plus moins 1 اللي هي moins 5 égale 3. D'accord. دونك هوني لازمنا نثبتو مليح فيها هذيا خاطر باش تعطيني 2L2 donc 4 moins 1 تعطيني 3 puisque j'ai fait la somme. Alors c'est une somme, c'est ça. Donc je vais avoir x plus 2y plus z égale 1, 5y moins z égale 3 و هوني 18y. عارفين شنو عملت هنايا ولا؟ عملت 5L1 moins L2. ريتو L1 باش نضربها في 5 هذه راه باش تولي 25 moins 5z وطرحتهم من بعضهم. داكوردو. دونك هذوكم الزوز داروا وهذه 25 moins 7 باش تعطيني 18 وهذه ضربتها في 5 15 moins 3 تعطيني 12. Donc je vais avoir y égale 12 sur 18 اللي هي 2 sur 3. Ensuite z égale 5y moins 3 égale 10 sur 3 moins 3 égale 1 sur 3. D'accord. ونرجع لك x 1 moins 2 fois y donc 1 moins 4 sur 3 moins z اللي هي moins 1 tiers كي نجمعهم الكل نلقى moins 2 tiers. D'où je trouve les solutions اللي لقيتهم قبل moins 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, les triplés. L'autre méthode qu'on va utiliser est la matrice inverse. Bien sûr, شوفنا درس الماتريس وشوفت les vidéos تاع الماتريس. فما 2 vidéos sur notre site www.lva-academy.com. Vous allez trouver les 2 autres vidéos avec les résumés تاع الدرس هذايا و des séries d'exercices Z. Alors, عندي الماتريس. On va considérer A une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 tel que le déterminant de A est différent de 0. باش تكون inversible. Tout système d'écriture matricielle A fois X égale B a une unique solution X égale A moins 1 fois B où A moins 1 est la matrice inverse de A. Remarque, si A est une matrice carrée non inversible, il y a les déterminants de A égale 0, alors le système A fois X égale B, il y a ما عندوش solution, يا اما عنده une infinité de solutions. يعني باش يكون عنده une unique solution يلزم الديترمينون de la matrice يكون différent de 0. يلزم تكون inversible. Bien sûr راه كاينين نحكي في الشنوة تو. عايش قالكم ناخذوا اكزامبل ونفهموها. ناخذوا السيستم نتاع العادة والعوايد. Alors 2x plus 4y plus z égale 1, 2x plus 5y plus z égale moins 1, x plus 2y plus z égale 2. اول حاجه نعملها هي ليكريتور ماتريسيال. الماتريس كيفاش تتكتب؟ هما لي كويفيسيون. ريت الكولون الاولانيه 2 2 1 هما لي كويفيسيون اللي لاصقين في الاكس. قداش عندي من اكس من الاخر؟ الثانيه الكولون الثانيه 4 5 2 اللي لاصقين في الاي والكولون الثالثه هما اللي لاصقين في الزد. هوني عندي شيء يعني عندي 1 و 1 1 نضربهم فوا اكس y z ايغال هذوما هما لي سوليوشن 1 moins 1 2. اتفقنا؟ دونك ليكريتور هذه باش تولي A x égale B avec A هي الماتريس هذه و B هي الماتريس كولون 1 moins 1 2. A moins 1 في l'exercice هو يعطيها لك يمد لك ماتريس ويقول لك montrer que la matrice est l'inverse de A. يلقى لك ميثود باش توري بها الماتريس انفيرس يعني autrement dit موجوده في l'exercice ما عادش تطلعها. دونك A moins 1 هي la matrice inverse de A هي A moins 1 3 moins 1 moins 1 moins 2 1 0 moins 1 0 2. باش تعرف اللي هي الانفيرس اش تعمل؟ تضرب هذه في هذه وتوري لي هي ليدونتيتي. شنو هو ليدونتيتي؟ يعني 1 و 1 و 1 والباقي نلقاهم صفار. داكوردو؟ on peut vérifier في l'exercice.
allez-y faites-le allez donc تو واش نعمل القاعده اش تقول لي اللي x y z هي a moins 1 fois السوليوشن تاعي fois b اش نعمل هنا يغزر كيفاش نحسبوها 3 fois 1 plus moins 2 fois moins 1 plus moins 1 fois 2 كي نحسبهم نلقى 3 الثانيه moins 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus 0 fois 2 تعطيني moins 2 الثالثه moins 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 2 اللي تعطيني 3 donc les solutions نتاعي هما 3 moins 2 3 داكوردو alors وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو هذه de vous abonner à la chaîne de mettre la mention j'aime sur la vidéo surtout de consulter d'aller voir notre site www.lva-academy.com في السيت هذايا تلقاو الفيديو هذه تلقاو الفيديو تاع لي ماتريس تلقاو الفيديو نتاع التhéorie des graphes تلقاو beaucoup de vidéos pour la 4e économie et la 4e info sinon pour les corrections des séries تلقاو les séries زادا les corrections des séries sont réservées pour nos abonnés mais il y a beaucoup de séries اللي هما موجود فيهم كلمة prévisualiser اللي هما تلقاوهم ouvertes au public qui sont gratuits par contre les vidéos الكل gratuits وموجودين على السيت انترنت نتاعنا موجودين على aussi على اليوتيوب donc il suffit de voir le YouTube chaîne اسمها LVA Academy تلقاو فيها الفيديوهات نتاعنا مش كان الباك من 7e année حتى كشي البكالوريا في 8 مواد توا اللي هما مات سيونس فيزيك عربيه فرنسي انجلي وتكنيك وانفورماتيك et économie et gestion j'aurais dû dire 10 donc نقول لكم باي باي نتلاقاو ان شاء الله في prochaine vidéo